श्लोक আছে गुणातीतं रूप शब्दममृतम् गुण रूप भय नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। যে গুরু এবং গুরু বিদ্যাক্ষর গুরু হচ্ছে অন্ধার, গুরু অর্থ হচ্ছে অন্ধার এবং গুরুর অর্থ হচ্ছে বাবু আলোক। যে গুরু ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। বুঝাই বুঝাই খাতা খুলব ব্রাহ্মণ টিকে কাহানি পাইছি কি বৈষ্ণব যে সেটা ଟିକେ আলোচনা गुरुदेव महेश्वर গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম गुरु को न मानिब नर गुरु की साक्षात ईश्वर बोला बाबू कौन अच्छे साक्षात गुरु किया बाबा गुरु तो गुरु किंतु साक्षात गुरु कौन अच्छे गुरु मोर माता गुरु मोर पिता गुरु ज्येष्ठ भाई छोटी दाता गुरु मोर Modi!